salamat Sir Darwin sa pagbisita. Ayun. Thank you, Boss Jasper. Bali, pina-install ni Sir Darwin yung headmask natin na ano, with visor. Yan. Saka yung front winglet. Yan. May lagayan na ng ilaw yan. Yan. Nagmukhang dual headlight na siya. Yan. Tapos side fender. Yan. Tapos front extension para bawas putik. Yan. Kakakabit lang po. Kaya ito, napalaban si Bossing kanina sa sa putikan. Yan. Nagpakabit na si Bossing ng extension. Yan, tapos ito pala yung heavy duty slider natin. Yan. Next project natin, bro. Pili ka na lang. Pili ka na lang. Thank you, Boss Jasper. Welcome. Shoutout sa team namin, SM Motor Foundation. Yun, thank you. Sa yung team. Yan, salamat sa inyo. Salamat sa inyo mga bro. Yan. Ito pala, meron din tayong mga ibang product pa. Yan. Yan, salamat ulit sa pagbisita, bro. Thank you, Boss Jasper. Salute. Welcome. Ingat lagi sa biyahe.